Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette grande édition d'information sur Nudin TV. Comme prévu, l'érudit de Kankan, Elhadj Seck Souleymane Sidibé a accompli ses devoirs religieux ce vendredi 18 janvier 2019 à Banfele-Tignero, un district de la sous-préfecture de Nkounkan, situé à 120 km de Kankan. Sori Touré était l'un de nos envoyés spéciaux à Banfele-Tignero. Suivez son compte rendu. C'est dans les environs de 12 heures que la délégation de l'association Nourdine Islam, conduite par son président, Elhadj Seck Souleymane Sidibé, a été chaleureusement accueillie par la brave population de Banfele-Tignero et villages environnants. La grande mosquée de la localité a servi de cadre à la prière de vendredi. Dans son sermon, l'imam Sekou Diabaté a appelé les uns et les autres au respect des principes dictés par l'islam, notamment la prière, le jeûne, l'aumône et tant d'autres. Après l'étape de la mosquée, la foule s'est dirigée sur la place réservée pour la suite de l'événement. Là, le porte-parole du doyen a souhaité la bienvenue à la délégation. Karen Kambrete. Batema ngoro mai kilitanama nene mama nga karfali la ranyon kaka batema kwe kakanka magwe okuma ka jantero beromtu la jisulu ko kulungalan kono nyame nga nanka fote andike nalo mari ay kunya le ay kuno Batemo badena do yala ikuno. Kwa mai magwete so ya made kwa kai magwela na yalima. Seni dante mo ne fiye. Ite araba den kondomnu. Damo bay ka dumlo. Filadu wuro moi. Émis Dezoa, l'ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO, a formulé des prières et bénédictions pour que le Tout-Puissant répande sa miséricorde sur Banfele-Tignero, le Kolonkalan, la Guinée et le reste du monde. Elhadj Seck Souleymane Sidibé. Jikalaman temana kumbalando ni ka mento ya da sumale ne kenano adia da adama luye kolon kalam besaliya amadiya moluye Banfele besaliya amadiya moluye doni ye yilan ilan ne ji temendo alade amado ya do woni kolo ka herala do tuguni kolo nya fala alado ka ci alado koni sangana fulana wolo ne namusulle ko namusulle ye Banfele kolon kalan kono Ali mu chele si do ali sabari namsulu kere bado ni chete gun kono isabari namsulu kere bado ni chete lu kono isabari chele si musulu ni ka kere do je ifuru ke fe gbede ni ifuru ke nyawule ndey kele na toroyama dunya londo bese edi den kamero no sin kamé ko nyamota la ni dususu Banfele chena muso Banfele chena muso bako na anye kolongalan jamana abela ne Banfele kan se kola se kala le ye se tono bola tongule sena le ko ye wulena alno se men kala bi suman yirika le sinani al ne no jamalu ba su ke dumuni nabi dumuni men tubina ante bala aluko ke ala menye ala yedu yambo ko do ya ami men ba ke so ni kono ala yedu ya wala gulima kayira men ala bolo san kono du kono ko jiri ya madama du ya loro ka hele dayele Banfele ala musabati Voilà Alamadia. Dunia te de Lucasia. Ninde bakam faja fa dunia te de ala kana jibe. Sako. Dunia su Lucasia. Nim bakam faja fa dunia su kele ala kana jibe. Sako nimba kalam fakire na jondi ya makesi na la jondi ala kana jibi sako
Nimbakera sinalu kirena jondi amake sinade na jondi ala kana jibi sako haja kunya kunya toro ni bekala le sai kuma kanisi alama ni haja ka kini ne manyima ko ke londo la ko menelo na yoro melo banfala ka dembe dunya fonfa men ye ba ko men ye banye banfala chena musolu be dunya fonfa ala ye dunya du woni ko nema atama de na siba fefen ba kalu ka toro robi mo ibalu nyeni ke nyuma wo koson dina de men braka koson hami men ba kalu la alama la wuli aluka hele men nyina alu daro aluma men fol daro men yalu sisi kono aluka men fol ma men fo ko te do na alama ne bo kono ya ala ye nema dala ka sutura la do soni kono alama o tira. Pour le Sotikemo, ce vendredi est un grand jour pour son village et pour toute la localité de Kolonkalan. C'est pourquoi il se dit satisfait à plus d'un titre. Guéma Sidiki Berete. Sola kajiraka nabala ngoni ngoro ilo horomaro ndi alata lobi nyama fola ndafo kanda ro fe aro akaramo solo ye nebulu ka kuma mulu ka ye kanya la kan ninko ye oyebi mudaka no bota me la alata lo gosolo kulungalam magba keni mulu kan anu bra yambi Venus des villages de Kolonkalan, Ségué, Djomawanya et Djomanunkun, Balimana, ces populations ont exprimé leur sentiment de joie car, disent-elles, sexuellement Sidibé est un baobab pour le monde entier. Kama motako parce banfeli kada nyaminka ala hutara kula anjira kulo seni sulu na ambena aya teklini ka foklini ka blaklini mo fisa masulu ko bi na fura aramade menko ita ala feti jirefe annaku yambi alhamdulillah jo misiri ala tanu nere bornale banfledi murnu ka kila dimma ko sulu ka senemato banfele bi jumanima solo do ala ko nyamen kan bi bela delen kalon ka fo ko silama la kikale awoto dingra ro silama don ko liye ala bena nyamen ka o be ala kan teledi anye ala trala solo ye ala masi kanara ana la banfele bi bunyane kalama le kama ka be kramo solo la koma surtout banfele dalaba abe brite solo ya be ba de maledi anana ka be ba de nyawo do diale ma kana banfele de men ala kola banfele la kote dalaba la kole dalaba fana la kote la ina me la kole kramo solo kole anya ala trala kramo solo ala masi kanada. La cérémonie a pris fin par les bénédictions, honneurs et collations. À noter qu'une parcelle a été offerte par l'ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO en guise de reconnaissance et de témoignage pour les loyaux services rendus à l'islam. Restons toujours dans ce dossier pour dire que le président du district, celui de la jeunesse, le secrétaire de l'association Nourdine Islam et sa présidente ont tour à tour exprimé leur impression par rapport à l'arrivée de Cheikh Souleymane Sidibé dans leur localité. Et ils sont au micro de Sodikuri. Donc, Ramosuloko Femeni, Ambia Mankanana, Anansia Dana, Lokara Kanyana, Kuboka Masulo Naduke, Anfa Sokon, Kaka Jamanai, Kaka Kulonkalai, Kaka Bamflek Yere. Nsewana Nebi, Bamflek Yeba, Kanosula Nanilabi, Nsewana Nebi Totala, Laka Moninka. Moninka akora lewde ni toto tesiwara mura siwa kabaka nyini bi amra siwa amra nyani anno kramo makanna ayina do wuke soye kas do wuke jamanae amakani jule ori parce alaba lamina di ay bade memma ay be doja aye wo makani ko mawle ay la surono sa ay be di feresoro alawli ne mimma ke moblo ana akan kebe wole ori ni ala tarala kramakan ne ma bi tora me an kan bi man masala alba jamana kan no seninte ano foite ano anu siyo ko na fliro anu ala tararo ku krama solo na ala taranya sala de amrani sabati sa na fliro ba amra so ngona no
karamɔgɔ sɔrɔ wele sira ma ka sira nɔ ye ala m'o kɛra a filanan an bɛna so in kɔnɔ nɔ an bɛna denmisɛn a baba kɛra na a tɛ pilasi sɔrɔ na an bɛ fɔ a ma ko tɔɔrɔ y'a wa an kan nɔ an b'a dɔn mɔmɔdi an bɔ dibi la nɔ mɛ an bɛna latara yɔrɔ karamɔgɔ sɔrɔ bɛna na yɔrɔ a bɛna don kan ye karamɔgɔ sɔrɔ bɔ kɔrɔ a ma ma sa la ka denmisɛn ɲɛnama bɔ so in kɔnɔ nɔ ka kɛ faama di jamana de bɛ ko fɔ dunuya de bɛ ko fɔ ala m'o kɛra an ye karamɔgɔ sɔrɔ kɔni ye su ni tele. banfɛlɛ tɔɔrɔ banfɛlɛ cɛ ni muso tɔɔrɔ ka sewa karamɔgɔ sɔrɔ ya bɛ yaala ɲinina ma u ma sɔrɔ n'alu k'a sɔrɔ wɛrɛ o sabanan tɛ bana an fadi kɔrɔ sabanan mɛ an na wɛrɛ bi karamɔgɔ sɔrɔ ya ne ko dɔ ala kelen ne n'o jate lɔ na cɛ ni muso. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information sur Nurdin TV. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir.